चलिए आज बात करते हैं बिफोर मैरिज रिलेशनशिप्स या फिर आपकी इंगेजमेंट हो जाती है तो क्या आप अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर सकती हैं। और एक क्वेश्चन आता है, शुड आई टेल देम अबाउट माय पास्ट रिलेशनशिप, क्या मैं अपनी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में अपने हस्बैंड को या वाइफ को हम बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई और था, इससे हमारी लाइफ में क्यों साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं ये बताते हैं कि हमारा पास्ट रिलेशनशिप क्या था। और एक एडवाइस उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की जायज़ या फिर मोहब्बत की शादी के लिए नहीं मानते। इंशाल्लाह आप सबको इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलेगी, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जिनकी अभी टूट गई है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर आप इन रिलेशनशिप्स में हैं या आना चाहते हैं तो आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो होने वाली है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी अपने रिलेशनशिप को अगर ये जान ले कि इस्लाम के अकॉर्डिंग वो हराम है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और सामने वाले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि ये क्यों बता रही है, हमें नहीं सुनना, इसलिए वो स्किप कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को मोटिवेशन चाहिए वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप किसी से सच में मोहब्बत करते हैं और उसे पाना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसके लिए निकाह प्रपोज़ल भेजें। अगर आप लड़की हैं, आप निकाह प्रपोज़ल नहीं भेज सकती तो उसे अपने रब से मांगें। उस लड़के को बताकर कुछ नहीं होगा, आप एक रिलेशनशिप में आएंगे जिसमें बहुत सारी हराम थिंग्स ऐड हो जाती हैं। शैतान हमारे बीच में आता है जब हम तन्हाई में एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, तो शैतान वसवसा डालता है और उसको पूरा इंसान की हवस या नफ्स करती है। तो हमेशा अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाएं जो आपको हराम की तरफ लेकर जाए, जो आपको जहन्नुम की तरफ लेकर जाए, क्योंकि कब्र हमारी पहली मंजिल है और कब्र बहुत खौफनाक मंजर है। सच बता रही हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लें आप। अगर आप रिलेशनशिप टूटने की वजह से डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको हराम रिश्ते से बचाया। इस्तग़फ़ार करें, सच्ची तौबा करें और सिर्फ नमाज़ें पढ़कर अल्लाह से सब्र के साथ एक अच्छा हमसफ़र मांगे, क्योंकि ये आपका हक़ है। अगर आपसे गलती हो गई तो अल्लाह ने हमसे कुरान पाक में माफ़ी का वादा किया है, बेशक वो आपको माफ़ कर देगा। बेशक अल्लाह रहमान है और रहीम है। अगर आपको भी मोटिवेशन चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जब भी अपने लिए दिल से दुआ करती हूँ ना, फजर में, तहज्जुद में या किसी भी नमाज में, जब भी मुझे मौका मिलता है ज़्यादा वक्त बैठने का, पहले तो मैं एक एक दुआएं याद करती हूँ किसने क्या लिखा था, नहीं तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि या अल्लाह मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की, मुझे फॉलो करने वालों की अल्लाह पाक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह जिसने मुझसे जिस दुआ के लिए कहा है, औलाद के लिए, शादी के लिए, पसंद की शादी के लिए, या फिर कोई भी उनकी ऐसी दुआ है जो स्टक हो गई है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें। सच में और सीरियसली मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। शायद आप लोगों के लिए दुआ करते करते अल्लाह पाक ने मेरी भी बहुत सारी दुआएं कबूल की हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह ने जिनमें आसानियाँ दी हैं। शायद ये इसलिए है कि मैं दूसरों को दुआओं में याद रखती हूँ तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। देखें, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं 2 या 3 लोगों के लिए दुआ करवाऊँगी जिनसे मैंने कह दिया है कि नेक्स्ट वीडियो में दुआ करवाऊँगी, और आप सब आमीन ज़रूर लिखेंगे इन दुआओं पर, और इससे मुझे पता चलेगा कि आप सच में मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना मेरी वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ इनकी दुआ पर आमीन ज़रूर कहें। और आज की हमारी पहली दुआ है, ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी आपी जी। वालेकुम अस्सलाम। दुआ करती हूँ आप खैरियत से होंगी। इंशाल्लाह आपने जो ये बताया है इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूंगी। आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे लिए वीडियो में दुआ करवाइए। मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरा नाम यास्मीन है। अल्लाह पाक मेरे निकाह में आसानी करे। प्लीज़ सभी लोग दुआ करें, आमीन। अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरी हर उस बहन का निकाह करवाए जिनकी उम्र हो रही है और जिनके पेरेंट्स या वो खुद अपने निकाह के लिए परेशान है, आमीन सुम्मा आमीन। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके सारे चैलेंज करती हूँ, आप जो बताती हैं वो सभी पढ़ लेती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरा करने की। आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप मेरा नाम लेकर दुआ में, मेरा नाम नगमा है, मेरी शादी हो जाए इंशाल्लाह, जल्दी ही रिश्ता हो जाए। मेरी अम्मी भी बहुत टेंशन में रहती हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपके रिश्ते में आसानियाँ करे, आपको नेक हमसफ़र मिले और अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपका निकाह करवा दे, आमीन सुम्मा आमीन। 12 डेज़ का वजीफ़ा शेयर किया था, उसकी मिरेकल स्टोरी है ये छोटी सी, ठीक है, आप खुद पढ़ सकते हैं। और एक सिस्टर ने कहा था कि उनके अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। वहाँ उनका नाम नहीं था, तो प्लीज़ आप दुआ करें। जितने भी लोग मरीज़ हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब करे, लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। जितनी भी हमारी बहनें औलाद के लिए दुआएं करवाती हैं, अल्लाह पाक आप सब की गोद इस साल भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सब की और मेरी मुश्किलात को आसान करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और नमाज़ें पढ़ने वाला बनाए, दीनदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। बिफ़ोर मैरिज रिलेशनशिप रखना
کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ انگیجمنٹ کے بعد کسی لڑکے سے بات کرنا، ملنا، رات بھر چیٹنگ کرنا، ویڈیو کالز کرنا، وہ بھی آپ کا غیر محرم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور کسی کو بوائے فرینڈ بنانا، گرل فرینڈ بنانا، یا پھر کسی غیر محرم سے سچی محبت کا نام لے کر اور نکاح کی نیت رکھ کے اس سے باتیں کرنا اور اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھنا کہ ہم تو نکاح کریں گے نا، تو ہم تو فیوچر ہسبینڈ اور وائف ہیں، تو ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلی بات، سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہمارے دل میں اتنی محبت ڈالتا ہے۔ جب بھی لڑکیاں مجھ سے کاؤنسلنگ لیتی ہیں، کی بات کہتی ہیں کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، جب اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت پیدا کی تو اس کے دل میں میرے لیے کیوں محبت پیدا نہیں کی؟ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، انسان کا دل اللہ نے بنایا، انسان کے دل میں محبت اور نرمائی بھی اللہ کی طرف سے ہی رحم دلی کی نشانی ہے۔ لیکن آپ ایک بات سوچیں، جس چیز کو اللہ نے حرام بتا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت آپ کے دل میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو شراب بھی بنائی ہے، اور اللہ نے شراب نہیں بنائی، دنیا میں انسانوں نے شراب بنائی ہے، لیکن اللہ پاک نے نشے اور شراب کو حرام بتایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ لڑکیوں کے دل میں شراب اور نشوں کی محبت کیوں نہیں پیدا کر دیتا جب وہ اتنی عام ہو گئی ہیں ریلیشن شپ کی؟ جب بھی کسی لڑکے اور لڑکی کا ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ تنہائی سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کا نمبر کسی لڑکے کے پاس چلا جاتا ہے، یا پھر کالج یا مدرسے میں جاتے ہوئے آپ کسی کے کانٹیکٹ میں بار بار آتی ہیں، آپ بار بار اس کے سامنے سے گزر رہی ہیں، یا پھر وہ بار بار آپ کو ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہے کہ آئی لو یو، آئی مس یو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا پھر آپ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہیں۔ اور ایک ڈائلاگ اس دنیا میں سب سے زیادہ بولا جاتا ہے ہر وائف کو اور لڑکی کو، کہ تم دنیا کی مختلف ایک شخص ایسی ہو جو مجھے ملی، اور زندگی کی میری سب سے خوبصورت لڑکی تم ہو، اس دنیا کی ساری لڑکیوں سے خوبصورت ہو، آپ کا دل بہت اچھا ہے، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہیں، تم مجھے بہت پسند ہو، اور شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اور جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھوں گا، تم ہی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ تو یہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے مردوں کا، ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا شوہر ہو، کوئی بھی ہو، سب اپنی والیوں سے یہی چیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی کے کانٹیکٹ میں بار بار آ رہے ہیں تو آپ کا ایک ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس ارد گرد فیملی والے نہیں ہوتے، دوست نہیں ہوتے۔ اگر دوست ہوتے ہیں تو آپ کی سنگتی بھی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو انکریج کرتی ہے، ارے ٹھیک ہے نا، ریلیشن شپ اسٹارٹ کر لو، تمہیں اس سے محبت کرنے والا لڑکا کہیں نہیں ملے گا، کتنی تعریف کر رہا ہے تمہاری۔ اور کچھ لڑکیاں جو یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا کلر صحیح نہیں ہے، استغفر اللہ، میں یہ اپنے پاس سے کبھی کلر میں کوئی گورا اور کالے کا فرق نہیں کرتی، کیونکہ میں خود سانولی ہوں، تو اس لیے میں دوسروں کے کلر پہ کیا ہی کمنٹ کروں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن کچھ لڑکیاں سوچتی ہیں، میرے ساتھ میری کلاس میٹ ہوتی تھی تو وہ سوچتی تھی کہ میں بہت زیادہ کالی ہوں، سانولی ہوں، مجھے لڑکا نہیں ملے گا، اس لیے وہ جو بھی اسے پرپوز کرتا تھا سب کو ہاں کر دیتی تھی، صرف اس لالچ میں کہ میری شادی ہو جائے گی۔ اور آپ یقین کریں، اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی وہیں ہوئی ہے جہاں اس کے پیرنٹس نے طے کی تھی۔ جب شادی کرنے کا وقت آیا تو اس کے اس بوائے فرینڈ نے منع کر دیا کہ نہیں سوری، میں تو شادی نہیں کر سکتا، میرے پاس تو ابھی جاب نہیں ہے اور میری فیملی نہیں مانے گی۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب آپ ایسے ریلیشن شپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ شیطان کے دوارا تیار کی جاتی ہیں، وہ آپ کے دماغ میں اور اس لڑکے کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ پھر آپ ایک ریلیشن شپ میں آتے ہو اور وہ صرف وسوسہ ڈالے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے یا پھر آپ کا منہ پکڑ کے آپ سے ہاں نہیں کرواتا، تو آخرت میں وہ تو کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ ہی سچا ہے اور تمہارے رب کی باتیں ہی سچی تھی، اور میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ نہیں کروایا، میں نے تو ایک وسوسہ ڈالا تھا، اس کو فالو تو تم نے کیا نا، تمہارے اللہ نے بھی تو تمہیں کتاب بخشی تھی قرآن پاک، اس میں ہر چیز حلال حرام صحیح اور غلط بتائی تھی، اللہ نے تو میرے بارے میں بھی تمہیں اطلاع دی تھی کہ میں تمہیں بہکاؤں گا، لیکن تم لوگ تو نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ریلیشن شپ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس ذرا آپ سن لیں، جب آپ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں تب بھی آپ خوش نہیں ہوتے، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اسے فون نہیں کرنا، تم یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی، اپنا واٹس ایپ نمبر دکھاؤ، اپنا انسٹاگرام پاسورڈ دو، کس سے بات کرتی ہو، کس سے چیٹ کرتی ہو، تم اپنے فلاں کزن سے بات نہیں کرو گی۔ یہ سارے ہونے کے باوجود آپ کو آنے جانے، کھانے پینے، کپڑے پہننے تک پہ روک ٹوک لگا دی جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اسی لیے مجھے روکتا اور ٹوکتا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا ہے کچھ لوگ تو شادی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچ میں ہی ایک دوسرے سے ہاتھ چھڑا لیتے ہیں کہ تم میرے لائق نہیں ہو، سوری، مجھے تو تم سے اچھی لڑکی مل جائے گی، مجھے تم سے اچھا لڑکا مل جائے گا۔ لیکن کچھ لڑکیاں جو سچی محبت کرتی ہیں وہ کسی چیز کو فرق نہیں مانتی، وہ اس کی غلطی کو، برائیوں کو، جیسے جیسے انہیں پتہ لگنے لگتا ہے کہ یہ نشے بھی کرتا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کی اور لڑکیاں بھی گرل فرینڈ ہیں، وہ ہر چیز ایکسیپٹ کر کے بس اس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ان کو اللہ کا بھی خوف ہوتا ہے نا، وہ
डर रही होती हैं कि अब तो मेरे से गुनाह हो गया, अब पता नहीं मैं अगर किसी और से करूँगी तो और बड़ा गुनाह हो जाएगा, तो मैं इसी से निकाह कर लेती हूँ। ठीक है, वो भूल जाती हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। जब भी ये एहसास हो जाए ना, तभी तौबा कर लो सच्चे दिल से। लेकिन हम डरते हैं कि बस अब जिसके साथ बात की है उससे ही शादी हो जाए, वरना बहुत पंगे पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही फिर लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम लड़के ऐसे हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, एक या दो जो सच में शादी भी करवाते हैं आपसे और स्टैंड भी ले लेते हैं। वरना लड़कियां वजीफ़े कर रही होती हैं, लड़कियां अल्लाह ताला से माफ़िया मांग रही होती हैं, लड़कियां रातों को तहज्जुद में उठ रही होती हैं, और ये भी हर चीज़ को नसीब नहीं होता। जिसको अल्लाह ताला ने तोड़ कर अता करना होता है, अल्लाह को पता होता है मेरा मोमिन है, रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी इसको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, और ये रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी इसका दिल मुझसे दूर नहीं हो रहा, और ये रिलेशनशिप में रहने के बावजूद मुसलसल मुझसे दुआएं कर रही है या कर रहा है, तो फिर अल्लाह ताला उसके पार्टनर के हाथों उसका दिल तोड़वाता है। और फिर वो जब अल्लाह से तौबा कर लेती है सच्ची, और सिर्फ़ अल्लाह से मांगती है, तो बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे हैं जो सच में इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहीम और सूरह बकरा या फिर सूरह इखलास, इन सब के पढ़ने से उसे वही इंसान मिल भी जाता है। शायद अल्लाह चाहता हो कि मैं इन्हें तोड़ूं और इसको असलियत दिखाऊं दुनिया की, और फिर अता करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रिलेशनशिप्स इतनी बुरी तरीके से टूटते हैं कि उन्हें 8 साल तक एहसास ही नहीं होता कि ये इंसान जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है ये मुझे छोड़ भी सकता है, और मुझे इसे अल्लाह से भी मांगना है। वो सिर्फ हर चीज़ कर रहे होते हैं जो रिलेशनशिप में करनी चाहिए वो भी, और जो नहीं करनी चाहिए वो भी। और जब वो इंसान सामने वाला उसको छोड़ देता है, शादी के लिए निकाह के लिए मना कर देता है, किसी और से निकाह भी कर लेता है, तब उन्हें एहसास होता है कि हमें तो अल्लाह ताला से मांगना था, हमें तो नमाज़ें पढ़नी थी। फिर उस टाइम पे वो वजीफ़े करते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और किसी और के घर तोड़ने की दुआएं कर रही हैं। तो सच यकीन माने, हराम रिलेशनशिप का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट लड़कियों की ज़िंदगी पे पड़ता है। ना तो देखें वो आपको दुनिया का छोड़ते हैं, ना आखिरत का छोड़ते हैं। अगर कोई लड़की सही रास्ते पर आ जाए, तौबा कर ले, और फिर कभी उसके बाद किसी रिलेशनशिप में ना आए, सिर्फ अपने शोहर का ही इंतज़ार करे, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। दूसरा, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा जाता है, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपसे बताया भी नहीं जाता आपकी क्या गलती है, डायरेक्ट निकाह कर लिया जाता है। दोस्त बता रहे होते हैं कि फ़लाँ ने तो शादी भी कर ली, आपको पता नहीं है। कई तो रिश्ता करवाने के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लड़के इतने चालाक होते हैं, रिश्ता करवा लिया, आपकी फैमिली को यकीन दिलवा दिया, और उसके बाद आप उससे बातें कर रही हैं 3 साल 4 साल आपके साथ, फिर रिश्ता करवा के रिलेशनशिप में रहे और फिर भाग गए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई आपसे मोहब्बत का इजहार करे ना, बस उससे एक गारंटी ले लें कि अगर सच्ची मोहब्बत है तो मेरे घर रिश्ता भेज दो। जैसे ही आपके घर प्रपोजल आए, अपनी फैमिली से बोल के निकाह करवा दें। इंगेजमेंट्स के जगह पे ना लोगों का निकाह होना चाहिए, चाहे आप रुखसती 4 साल बाद करें, 5 साल बाद करें। पर आजकल लोगों ने निकाह को भी इतना मुश्किल बना दिया, गैदरिंग की वजह से, पार्टीज़ की वजह से, स्टेटस की वजह से और जहेज़ की वजह से। इसीलिए लोग अब आजकल निकाह नहीं करते। क्या करते हैं? सीधा बातें करते हैं, कई साल रिलेशनशिप में रहते हैं, और जब उनको लगता है कि ये लड़की हमारे लायक नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा मुझे रोक टोक कर रही है, ये तो इसका नेचर अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं इसको छोड़ देता हूँ। ऐसी लड़कियां करती हैं कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये तो सिगरेट पीने लगा, ये तो अय्याश है, ये तो ये है, ये तो वो है, और इतने साल बात करने के बाद उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर अल्लाह ताला इन रिलेशनशिप को हलाल करता तो लोगों का दिल टूटना बिल्कुल आम हो जाता। अभी तो फिर भी जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरते हैं वो नहीं करते ऐसे काम। अच्छा जी, अब आलिम साहब भी करते हैं ये काम। बहुत कमेंट आते हैं, एक आलिम है, मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो भी फ़र्क भूल जाते हैं कि मैं एक आलिम हूँ, दीनदार हूँ, दुनिया में इल्म फैला रहा हूँ, और मैं किसी लड़की की लाइफ ख़राब कर रहा हूँ। वहाँ से वो बच्चों को पढ़ा पढ़ू के 1 साल 2 साल वहाँ रह के और चले जाते हैं, और जिन लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे उनसे शादी भी नहीं करते। तो हमेशा याद रखें, जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपके लिए निकाह के लिए प्रपोज़ल ज़रूर भेजेगा, और जिन्हें आप ये बात समझाएंगी ना कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही नहीं है, हम दोनों मिलकर सच्ची तौबा करते हैं, और जब कोई काम होगा हम सिर्फ जब बात करेंगे और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर लेते हैं, तो आप यकीन करें जो लड़का आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो सहमत होगा, आपसे बिना बात करे भी आपसे ही निकाह करवाएगा, और जल्दी कोशिश करेगा कि वो आपके घर प्रपोज़ल भेजे। और जो लड़कियां रिलेशनशिप में आना चाहती हैं, एक तरफा मोहब्बत करती हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे, रिलेशनशिप में ना आए। किसी मर्द की मोहब्बत पाने के लिए वजीफ़े ना पूछें, क्योंकि वो आपको कल को छोड़ देगा। लेकिन अगर अल्लाह ने उसे आपके नसीब में लिख दिया ना, तो वो सीधा आपको शौहर बनकर ही मिलेगा। अब पेरेंट्स कभी भी उस लड़की का निकाह नहीं करवाते जिनका उन्हें पता चल जाए कि फला लड़के से बात करती है, ये लड़के का पता चल जाए कि फला लड़की से बात करते हैं। पेरेंट्स सबसे पहले अपना स्टेटस, अपनी कास्ट, अपना नेचर, हर चीज़ बीच में ले आते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके बच्चे जो भी रिलेशनशिप में रह के गलतियाँ कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनका गुनाह आपके सर भी लिखा जा रहा है, क्योंकि उनकी तरबियत आप लोगों ने की है। बेशक आपने ये नहीं सिखाया रिलेशनशिप में आना है, पर अब उनका दिल तो माइल हो गया ना किसी की तरफ,
اگر بچہ اور بچی دونوں راضی ہیں تو آپ کو نکاح کروانے میں کیا دقت ہے؟ صرف یہی نا کہ ان کا اسٹیٹس میچ نہیں ہو رہا. ارے رزق دینے کی ذات اللہ ہے، مال دولت کتنا ملے گا کتنا نہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے، موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ ہے. آپ کو اولاد کے روپ میں ایک نعمت ملی ہے، اور اولاد کو بھی ماں باپ ایک نعمت ملے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو یا تو آپ فیصلہ وہ کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اپنے پیرنٹس کو پیار اور محبت سے جلد منائیں، اور پیرنٹس کو ان کا نکاح جلد سے جلد کرنا چاہیے جن کا ریلیشن شپ آپ کو پتہ چل جائے. اور جن میری بہنوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، میری کاسٹ میچ نہیں ہو رہی، میری فیملی نہیں مان رہی، یا زبردستی میرا نکاح کروا دیا یا کروا رہے ہیں، تو ان بہنوں سے ایک ہی اپیل ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور نمازیں پڑھو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو سچی کہ اب ہم دوبارہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں آئیں گے، اور اللہ سے معافی مانگ لو. تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ رحمان ہے. اور آپ اپنی زندگی سے نئی شروعات کرو. ڈپریشن میں رہ کے، دکھ کر کے، رو کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ آپ کو صبر آ رہا ہے. لیکن جب آپ نمازیں پڑھیں گے نا اور اللہ سے صبر مانگیں گے، آپ کو صبر بھی ملے گا. اور جو بھی آپ فیوچر میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں ہر چیز مانگیں. بہت سارے لوگ ایک ہی دعا مانگتے رہتے ہیں، صرف یہ لڑکی یہ لڑکا، اور اگر وہ نہ بھی ملے نا زندگی میں، اور دعائیں تو ہم نے مانگی نہیں. زندگی کو آسان کرنے کی دعائیں مانگیں، سچا ہم سفر مانگیں، محبت کرنے والا جو آپ کی عزت بھی کرے، آپ سے محبت بھی کرے، اور آپ کی فیملی کو بھی سمجھے، آپ کو بھی سمجھے، ایسا ہم سفر مانگیں. اور اپنے لیے دولت بھی مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، نماز کی دعائیں مانگیں، دین پھیلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صبر بھی دے گا اور اس ڈپریشن سے اور اس اینزائٹی سے بچا بھی لے گا. اب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہاں تک میری ویڈیو میں کون کون آیا ہے اور کس کس کے ساتھ ریلیشن شپس میں یہ پرابلمس آ رہی ہیں یا ہوئی تھی.